সুখবর, আনন্দ সংবাদ। সুখবর জানাচ্ছে ক্লাসিক মোবাইল শপ। আমাদের স্টোর ক্লাসিক মোবাইল শপে আপনারা পেয়ে যাবেন যে কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন, যেমন ওপো, ভিভো, রিয়েলমি, ইনফিনিক্স, এছাড়াও আরো অন্যান্য। এর সাথে আমাদের এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন মোবাইল ফোনের বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ, যেমন স্পেয়ার পার্টস, ব্যাটারি চার্জার, হেডফোন, ইয়ারবাডস, ব্যাক কভার, সিসি বোর্ড, টেম্পার গ্লাস, ব্লুটুথ স্পিকার ইত্যাদি। আমাদের প্রতিষ্ঠান ক্লাসিক মোবাইল শপে আপনারা কিপ্যাড এবং অ্যান্ড্রয়েড এই দুই ধরনের মোবাইল ফোনই পেয়ে যাবেন। মোবাইল ফোন কেনার ক্ষেত্রে থাকছে ফাইন্যান্সের সুবিধা। খুবই কম কিস্তিতে আপনারা আপনাদের মন পছন্দের মোবাইল ফোনটি কিনতে পারবেন আমাদের স্টোর থেকে। এছাড়াও আমাদের এখানে গুলাব মোবাইল রিপেয়ারিং কোচিং সেন্টারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোবাইল রিপেয়ারিং শেখানো হয়। মনে রাখবেন, আমাদের ঠিকানা ক্লাসিক মোবাইল শপ, ইসমাইল চক, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর। বিস্তারিত জানতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে 9511645149। ধন্যবাদ। खुशखबरी आनंद समाचार। आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया है क्लासिक मोबाइल शॉप। हमारे यहाँ क्लासिक मोबाइल शॉप पर आपको मिलेगा किसी भी ब्रांड के मोबाइल फोन, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, इनफिनिक्स इत्यादि। साथ ही यहाँ आपको मोबाइल फोन की विभिन्न एक्सेसरीज भी मिलेंगे, जैसे स्पेयर पार्ट्स, बैटरी चार्जर, हेडफोन, ईयरबड्स, बैक कवर, सीसी बोर्ड, टेम्पर ग्लास, ब्लूटूथ स्पीकर इत्यादि। हमारे यहाँ क्लासिक मोबाइल स्टोर पर आपको कीपैड और एंड्रॉयड दोनों प्रकार के ही मोबाइल फोन मिलेंगे। मोबाइल फोन खरीदने के लिए फाइनेंस की भी सुविधा है, जिससे आप कम से कम किस्तों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गुलाब मोबाइल रिपेयरिंग कोचिंग सेंटर में बहुत ही अच्छी तकनीक से मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है। हमारा पता क्लासिक मोबाइल स्टोर, इस्माइल चौक, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर। जानकारी के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करें इस नंबर पर 9511645149। धन्यवाद।